نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم کی پاک ذات پہ۔ اللہ پاک ہمیں حق بولنے کی اور حق سننے کی سمجھ عطا فرمائے اور توفیق بخشے۔ تمام اپنے ناظرین اور سامعین کی بارگاہ میں السلام علیکم۔ صاحبان، آج ہماری جو گفتگو ہے وہ قلب کی حالتوں پہ ہے، اور قلب ایک ایسی چیز ہے کہ جو سرکار دو عالم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ انسان کے وجود میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا پورا وجود درست ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان سے دو چیزیں طلب فرمائی ہیں، ایک نفس مطمئنہ اور دوسرا قلب سلیم، یعنی یہ وہ مقام ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، یعنی جنت ان لوگوں کو عطا کی جائے گی جو اطمینان قلب والے، قلب سلیم والے، سلامتی کے قلب والے، اور جو نفس مطمئنہ کے حامل لوگ ہیں۔ قلب کی صاحبان تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت جو قلب کی ہے وہ قلب منیب ہے، اور دوسری حالت قلب شہید ہے، اور تیسری حالت قلب سلیم ہے۔ یہ تین حالتیں قلب کی ہیں، اور آج ہماری گفتگو قلب منیب پہ ہے۔ مختصراً اس قلب کی اس حالت کو جاننے کا جائزہ لیں گے۔ قلب منیب اس قلب کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں، یعنی قلب کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بار بار رجوع فرمائے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا جو قلب ہے اس کو قلب منیب کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، یعنی اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے انسان کی نفس کی حالت جو نفس لوامہ ہے، نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے صاحبان جو اچھائی اور برائی کے درمیان رہتا ہے۔ جب برائی کرتا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے، اس کی پاک ذات سے اپنے گناہوں کی معافی اس بارگاہ میں پیش ہو کے، تو اس وقت جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو قلب جس حالت میں ہوتا ہے اس حالت کا نام قلب منیب ہے، یعنی جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ جب گناہ اور عیب کرتا ہے، نفس لوامہ مسلمان، تو اس پہ جب ملامت کی جاتی ہے، جب نفس اس پہ ملامت کرتا ہے تو اس حالت کا نام، اس حالت کو نفس لوامہ جب گناہ اور عیب کرتا ہے اور کرنے کے بعد اس کے اندر ایمان کی ایک جو نور ہوتا ہے، ایمان کا جو ایک جلوہ ہوتا ہے، اس ایمانی نور سے جب وہ فوکس کرتا ہے اس گناہ پہ تو پھر بندہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس وقت قلب ایسی رقت آمیز کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی خوشی اور انسان کی غم کا محور جو ہے وہ عقل نہیں ہے صاحبان، وہ قلب ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اور دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی نفس جب پشیمان ہوتا ہے، اپنے گناہ پہ پچھتاوا آتا ہے، تو پھر جب اللہ کی بارگاہ میں وہ عقل کا نور، جب ایمان کا نور اس نفس کی اس کرتوت پہ، اس کالے کام پہ جس کو عیب اور گناہ کہا جاتا ہے، جب اس پہ فوکس کر کے اس کو صاف شفاف کرتا ہے تو پھر پشیمان ہوتا ہے، اور پشیمان اور پریشان ہونے کے بعد جب دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی حدوں کو توڑ دیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، وہ صغیرہ ہو، وہ کبیرہ ہو، وہ جو بھی ہو، جب وہ ایمان اس پہ فوکس کرتا ہے تو قلب کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پچھتاوا
उस कल्ब के अंदर फोकस करता है, तो कल्ब उस कैफियत को जब महसूस करती है तो कल्ब की उस हालत का नाम कल्ब मुनीब है, और वो अल्लाह की तरफ रजू करता है। यानी ऐब नफ्स करता है, लेकिन उस पछतावे की सूरत में जब इंसान के दिल में परेशानी होती है तो फिर जब वो अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है कि ऐ मेरे रब, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि अल्लाह मैंने अपने नफ्स पे जुल्म कर लिया, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, और अगर तू मुझे बख्शेगा नहीं, तू मुझे इस गुनाह की कैफियत से निकालेगा नहीं, तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। और इसी हालत को, इसी कल्ब की इसी हालत का नाम जब अल्लाह की तरफ रजू करता है, वो बार बार रजू करता है, जब गुनाह करता है फिर उसके बाद रजू करता है, बार बार रजू करने वाले की जो कल्ब की जो हालत होती है उसको कल्ब मुनीब कहा जाता है। ये कल्ब की पहली हालत है। यानी जब हम मुसलमानी की हालत में होते हैं और उस वक़्त जब पछतावा आता है अपने गुनाह का, और उस गुनाह की कैफियत के बाद जब इंसान का कल्ब उस पे पछतावे का फोकस करता है, तो उस हालत, उस रिक्कत का नाम कल्ब मुनीब है। ये मुसलमान का नफ्स है, ये पहली नफ्स की हालत है कि नफ्स अल्लाह की तरफ फिर रजू करता है और अपने किए पे पछतावा होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है। तो इस हालत को, ये कल्ब की वो पहली हालत है, अल्लाह को इस कल्ब की इस हालत को वो बहुत खूबसूरत लगती है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि मुझे कसम है नफ्स लवामा की, कि जो अल्लाह की तरफ रजू करता है उस कल्ब की भी साथ, असल में हकीकी वो जो कसम है वो कल्ब की कसम है, वो कल्ब की, उस कल्ब मुनीब की कसम अल्लाह ने खाई है कि जब वो पछताता है अपने गुनाह पे, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह खुश होती है वो पाक ज़ात, तो वो अपने बंदे को बख्श देता है, वो अपने बंदे के गुनाह को माफ़ कर देता है। जब उसकी रहमत जोश में आती है, उसकी रहमत अपने करम और रहमत के दरिया ठाठे मारता है, तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे मलाइका, मेरे इस बंदे के अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दो। इसका रोना, इसका गिड़गिड़ाना, इसका मेरी बारगाह में पेश होना इस चीज़ की दलील है कि मेरा बंदा मेरी तरफ रजू कर रहा है, मेरी तरफ रजू कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको पक्क हो गया है, इसको यकीन हो गया है कि यही मैं ही वो ज़ात हूँ जो माफ़ करने वाली हूँ, मैं ही वो ज़ात हूँ जब मैं इरादा करूँ तो मैं गुनाहों को नेकियों में बदल दूँ। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर सय्यातना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। यानी इसमें भी ये बात है कि जब अल्लाह अपने बंदों पे रहम फरमाता है, अल्लाह जब अपने बंदों पे करम फरमाता है, फिर तौफ़ीक बख्शता है कि उसको अपने बंदों में दाखिल करता है। यानी साहिबान, ये कल्ब की वो हालत है जिसकी अल्लाह को बहुत खूबसूरत कैफियत लगती है। यानी अल्लाह की तरफ रजू करने वाले कल्ब को कल्ब मुनीब कहा जाता है। ये कल्ब की पहली हालत है साहिबान। जो जो इंसान ईमान की मंजिलें तय करता जाता है, जो जो इंसान अपने रब के करीब होता जाता है, तो इंसान के नफ्स की हालतें भी बदलती हैं और उसके कल्ब की हालतें भी बदलते हैं। लेकिन अफसोस हमें उलमाए ज़ाहिर इन चीज़ों से आगाह नहीं करते। अपने वजूद की हालतों को संवारने का नाम, अपने वजूद को हम सिर्फ रस्मन नमाज रोज़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में नमाज और रोज़े के जो नतीजे हैं, कभी इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं किया कि नमाज गुनाहों से क्यों नहीं रोकती, कल्ब की कैफियत तब्दील क्यों नहीं होती, हमारा गुनाहों से दिल उचाट क्यों नहीं होता। ख्वाहिशात नफसानी कर करके, ख्वाहिशात नफसानी को पूरा कर करके हम कैसे मुमकिन है कि हम अल्लाह की मोहब्बत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मार्फत हमें नसीब हासिल हो। जब तक इस कल्ब की हालत कल्ब सलीम नहीं होती, उस वक़्त तक इंसान की हालत बदल नहीं सकती और इंसान अपने ज़िंदगी के उस मकसद को, जिस मकसद को हासिल करने के लिए आया है, उस मकसद को हासिल नहीं कर सकता। अगर हम उस मकसद तक पहुँच गए तो हमारी निजात है, नहीं तो अगर हम सिर्फ जन्नत के लिए कर रहे हैं, दोज़ख से बचने के लिए कर रहे हैं, तो वो तो फिर सरकार दो आलम की रहमत इतनी करीम है, वो तो जन्नत दोज़ख की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर रहमतुल आलमीन की रहमत को जानते हैं तो मुझे नहीं लगता, सरकार दो आलम का फरमान भी है कि जब तक एक भी उम्मती दोज़ख में होगा, सरकार दो आलम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो जो उम्मती गुनाहगार हो, ऐब हो, पापी हो, लेकिन कुछ भी हो, वह सरकार अहले बैत और सरकार से मोहब्बत करने वाला हो, याद रखिएगा वो कभी भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला कभी भी किसी सूरत में दोज़ख में नहीं जाएगा। अल्लाह पाक हमें अपने नफ्स और अपने कल्ब को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।